फ्रेंड्स बर्तमान आम आसिकिना भवानीपाटना रे पहुँची गलु जेनटा कि 4 धाम करिकिना तो एबे हमर गाड़ी मने लागी गला आम डायरेक्ट एबे घर के जाउछु। तो घर के गला परे हमर प्रोग्राम अच्छे जेनटा कि बंधा पणा करा जिबा केनता करा जेसी तो से जिनिस मने मुई देखाबी। तो आपण माने ए वीडियो रे कंटिन्यू रहबे। तो फ्रेंड्स मुई भोजरा दास आपण मन के स्वागत करू जे हमर गटे नुवा ब्लॉग रे गला गुली तो बसी जेछि ना फ्रेंड्स अब काना करा जिबा बुली बुली किना गोदाड़े भी दुखी जाउछे। तो चलन ई वीडियो के कंटिन्यू करन ए वीडियो में आपण मन के पूरा देखाउ छै। तो गाइस फाइनली एतकी दिन जर्नी पर आज आसिकिना गाँव में पहुँची जाइछू। इटा मोर गाड़ी मन लागला एटा दांगर गाड़ी आउ इधर देख पर इटा हमर गाड़ी। तो सब उतरे दिन सब चिलर फिलर जा अच्छे फिका जाओ चला खाली कटली दीचन। तो हमर कीर्तन खोल वाले भी आसुचन ना बोलन नु लेकिन स्वागत संबर्धना बाटे बोला। हां ए दे हमर तो गाड़ी चला लाइन है चला फोटो उठे दउ छ। तो चला गाड़ी थौ हां तमर गाड़ी थौ तो चलन हम कीर्तन वाले उतन देखूं। चला चल जेते हो जो फिकार पैसा चला जेते हो जो फिकार पैसा चला देखि परते हमर घर पाका पर चल माता एंट्री गजब एंट्री। हेलो फ्रेंड्स आज आमर घरे चली जेनटा कि आमर गंगा भोजी आयोजन चली। तो 2 दिन है कंटिन्यू चली माने सब साट मान चली बोलन। तो आज गंगा भोजी तो बर्तमान सकाल पूरा यहाँ 5 बजे कंटिन्यू सब लगी जार काम से व्यस्त मुझे भी जाइली गैस आनी तो गैस वीडियो भी देखा।
তো ফিলহাল আজ গঙ্গা ভোজি কেনতা হচ্ছে তো মুই আমার ফ্যামিলিরে দেখাবি। তো ফ্রেন্ডস মুই ভোজরা দাস আপনাকে স্বাগত করছি আমার একটা নূয়া ব্লগে। এই ব্লগকে আজ কন্টিনিউ করে মুই গঙ্গা ভোজির ফুল ভিডিও আপনাকে দেখুছে। পড়েছে সকাল কাম ফাম কাটা নিছিল সব ফিকা ফুকি টিকে চালিছে। তো এন্তা কিছু তো গাইস দেখি পারুছন তো এন্তা কিছু চালিছে সবু সেট সাট এটা গঙ্গা ভোজি লাগনি। তো বর্তমান এটা দেখুছন তো দাদা ও কাকা এটা সব সেটিং করুছন। বর্তমান চেয়ার ফেয়ার পুরা রেডি হয়ে গলা দেখি পারুথিবে। তো এটা আমার নবীন দাদু এটা সব পনিপরিবা কাটবারে ভারি ব্যস্ত পুরা সে লাগি পড়ছো নিয়াড়ে দেখি পারুথিবে। খানা भी पूरा रेडी ही गला रे मुनु चाली जे खाना कोटा पायस बना चाली छे बाटे पायस प्रॉपर वे रे चलवा। तो ई बाटे चाली छे देखो कान बनो छ नारा बोला करवा ए रेंगो देखि पारथबे बाबा के गजानु बाटी के तिलक लगे दउछन काजे तिलक निहाती गंगारु जदी फिरिछु माने तिलक निहाती। तो वर्तमान एबे हम जेतकी डाकी तिनु लोक बाक मन गे सबके एटा हमर घरर जेनटा की बिहेव दी किना मैं डाकीचु मतलब दवा के पड़वा तांगे गोड़ हाथ निजे धोई किना बंदा पणा करे किना एटा सब हमें घर के सबके जेंटा की निया होचे। तो काहे जे कि गंगा भोजी दिन सबके डका जासी बोली किना एटा हमर देखु तो बाजीबा वर्तमान एटा हमर अजा त हमर अजा के हमर गजानन बाबा गोड़ धोउछ तापर तांगे विधे में एटा हला हमर देखि पारुथबे उमा भेनै बुझले। तो उमा मैंने ताके भी जाओ এটা বর্তমান আমার হনুমান অজা এই করতে এটা হনুমান অজা আমার। তো বর্তমান ফ্রেন্ডস এটা আমার মামু আর নানা। তো তাকে মুই भी ধই দউছে এটা গোল কাজে যে কি বন্ধু সেবা ফ্রেন্ড সব বেলে নেই মিলে যেটা কি মিলি যাইছে আমি গোটে সুযোগ হইছে বলি কিনা সে সুযোগ রে আমাকে মিলি গলা সেবাতে বলি কিনা বহুত মানে গর্ব অনুভব করবাকে পড়ুছে। তো ফিলহাল আও এন্তা কিছু যেতকি भी আমার ডাকি থিনু ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ। ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିନା ସମସ୍ତେ ଆସି ଯାଉଛନ୍ ନା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରା ସମ୍ମାନର ସହିତ ଯେନ୍ଟାକି ବନ୍ଦାପଣା କରିକିନା ଘରକେ ନିଆ ଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ପୁରା ଦେଖିପାରୁଛନ୍। ତ ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ତ ଏନ୍ତା ହିଁ ଚାଲିଛି ବାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଡ଼େ କେନ୍ତା ଚାଲିଛି ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ମଉସା ତ ମଉସା ମାଉସୀ तो एंता किसी तो यहाँ नाना। तो फ्रेंड्स आउ काना करा जिबा एटा आसने एबे समस्त जेते होचन सबके जाना माने टीका चैतन हो कि जहाँ भी हो कि माने टोल फल दी किना भी समस्त के स्वागत जना जाउची। तो फिलहाल एंता किसी फ्रेंड्स चली छी आ गाइस वर्तमान हमर खुजी लागनी आमर जति गेस्ट अछन हमर घर पूरा ऑलरेडी सब आना जा चलला न बोलनो बाकी सब चिन्हन। तो चल चल रेडी चल इदे और अभिजीता है चल 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 इदे हम बड़मार हम रिखी दाउछन देखन। तो चलन जाना जाना होछ मैं अपन मान शेयर करू आगे। तो आज देखि पारुथबे एटा हमर दादा भी जणा हेले तंगा हमर गजन बाबा चंदन लगे दे एटा हमर गोलापी फैन हमर संगे जइथिला नै बुझी पारले। तो शेयर दाम हमें भी करिथिनु। तो এটা আমার বড়মা দেখি পারথিবে মোর বড়মা এটা। তো তাঙ্কে এলা পরে আমার বুড়িমা ও ভাউজ তাঙ্কে যেনটা কি গোড় ধৌছন। তো বর্তমান তাকে আমার ঘরকে আনবা লাগিনি ওয়েট করেছিলে। তো বর্তমান গোড়া ধুই সারলা পরে তাঙ্কে আমার ঘরকে ধরি আনুছ। তো বর্তমানে দেখি পারুথিবে এটা আপনার চিনিথিবে আমার অজা যেনটা কি না শশীভূষণ দাস ইয়ে হচ্ছেন আমার জুনাগড় ব্লকর বেরাগী সমাজর প্রেসিডেন্ট। तो वर्तमान ताके चिता चैतन लगे कि ताके भी घर के माने आदर सहित वेलकम करा जाउछि अपन माने देखि पारु। हमर मामू जेने गोटे बोली मामू देखि पारुथिबे फकीर मामू से वर्तमान हेले ताके टिके एटा टिका फिका दिया जाउछि फकीर मामू जोहार। तो मैं मोबाइल धरिछ बोली किना गुड नि धरि ना हो पछि धरि देबी केते खुश किना। तो फिलहाल तो गाइस चाली चे बोलनो आर जेतकी हमर लोक बाक अछन जेतकी लोक हमें डाकी थुनु वर्तमान सब आसुचन नै आसुचन जोउचन पूजा पाठ माने बंदापणा तो चली किसी तो मामू क्या बोले मामू चालू चालू बोलचन। तो फिलहाल गाइस टाइम भी तो 12टा ही गला ना 12टा पाखापाखी। तो आमर जेन भुजिएबा एकटा बेले तो सेनो इदे। तो गाइस एबे खाना कि हम जेते लोक बाग डाकी तेनु समस्ते आसले ना। तो वर्तमान एटा गंगारू जेन माने आइसन परे एला परे चेरधाम करी किना से मानके बंदापणा करा जायसी। वर्तमान बंदापणा स्टार्ट ही गला जेटा अपन देखि पारुथिबे जेते लोग माने जाइथिले जेनटा कि चेरधाम करवा लागनी समस्त एटा बंदापणा करी किना
এটা ସବୁ টাওয়াল মান দଉଛন দেখি পাରୁଥିବେ এন্তা চালিছে বলনো কেন জায়গাରେ কেনতা তো বাকি আমার ইনো এন্তা চালিছে যেটা কি ভিলেজ লাইফ লোকালিটি রে যেটা চালিছে সেই হিসাবে চালিছে আও তো ফিলহাল আপনার আড়ে কেনতা চালিছে কমেন্ট করিকিনা জଣେଇ ବି পারবে তো ବହୁତ সুন্দর ভাবে যেটা কি আমার গঙ্গা ভোজিটা ବି ଚାଲିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଏନ୍ତା କିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଅଧିକ କାଣା କହିବି ଆପଣମାନେ ତ ଭଲସେ ଜାଣିଛନ୍ ତ ବାକି ମୋତେ ଏଇଟା ଭଏସ୍ ଓଭର କରବାକେ ପଡ଼ୁଛେ କେଙ୍ଗା ଯେ କି ମୁଁ ଏତେବେଳେ ଟାଇଡ଼ି ଯାଇଥିଲି ଯେ ଆଉ କହି ବି ନେଇ ପାରିଲି ନା ତ ଫିଲହାଲ ଆଉ କାଣା କରାଯିବା ତ ଭଏସ୍ ଓଭର ଇଏ କରବାକେ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ তো বর্তমান গাইস আমার যেতে বন্দাপনা করবার কার্যক্রম সরিগলা যেতে লোক এইথিনে বন্দাপনা করবার যেন মানে করবার ଥିଲା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦାପଣା କରିକିନା যা কানা কানা টাল ফাল দেওয়া কথা ସମସ୍ତେ অলরেডি দি সারনে তো বর্তমান দেখি পারুথিবে আমার খানা স্টার্ট হয়ে গলা কারণ টাইম भी 1 বাজি গলা না 1 হি ଯିବା তো বর্তমান খানা চাললা যেটা কি দেখি পারুথিবে আমার গঙ্গা ভোজির ভিডিও এটা তো যেতে এইথিনে সব খাউছন বসিকিনা মস্ত গাড়ি সাদা আইটম জানিছন আপন মানে তো গঙ্গা ভোজিরে আও অলগা কিছু একা নেই হুয়ে তো সেতির কাজে সাদারে চালিছি যেটা কি আমার ফ্যামিলির সবু এটা বসিকিনা মস্ত খাউছন আও যেতে বি লোক মানে এইথিনে সমস্তে বসিকিনা খাউছন না কাজে এটা আমার ক্যাম্পাস পুরা ক্যাম্পাস এরিয়া ভিতরে সবু মস্ত আরাম সে বসিকিনা খাইবা টেনশন না যেতে বি ভোজিপাতি এসি আমার ক্যাম্পাস ভিতরে হি হেসি না এবারে আউ বি জায়গা মানে আছে এরিয়া তো বাস ই জায়গা रहेगा মস্ত আমার চারিআড়ে ঘর আছে ঘর মানে ভিতরে এন্তা মানে গোটে এরিয়া খালি এরিয়া আছে আও তো দেখি পারথিবে এন্তা কিছু সমস্ত বসিকিনা খাউছন যেতে লোক এইতিনে ফ্রেন্ড আর কাଣା করা যাওয়া তো দেখুন तो बर्तमान फ्रेंड्स खाना खुनी खाइकिना सब उठी पड़ले तो आम यहाँ खली उठेलु आम काका मुई यहाँ उठेलु क्या जी मैंने सेवा करवाना बंधु मन भारी भाग्य मिली तो फाइनाली सेवा सरला खाई सारा आमर भी खाना स्टार्ट हो गला मैंने
देखी पारुथिबे देखुछ तम दुईटा नानी केनता बसिकिना घोड़ा लमेकिना खौछन देखी पारुथिबे एंता खिची आ काड़ा करा जीव पोलियो खेला परे नहीं पी परे बुआ देखुछ एता गप 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 भात खौछिले खाइते बेटा खाइते আর গুলি গুলি খাইতে হবো কেমন দিন গুলি গুলি খাইতে ভাত খাইতে তো গাইজ কানা কি আমার গঙ্গা ভোজি সরলা যেতে লোক মনে হইতিনে সবু খাই খা দিকিনা পলানে আমার ঘরে ঘরে যে লোক মনে অছন সেমন কেতে অছন তাও খানা করা ଯିବା বাকি ফ্রেন্ডস বাকি ভোজি भी ভাল थिला मस्त रहला बोलनु तो যেতকি ভিডিও মোর দ্বারা সম্ভব হলা মুই দেখালি যদি এই ভিডিও আপনাকে ভাল লাগলা লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবে তো फ्रेंड्स ভিডিও কে না এন্ড করমা फिर नेक्स्ट वीडियो रे देखा हवा बाय बाय कर दे ठीक है ताले नेक्स्ट वीडियो रे देखा हवा तब तक बाय 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 बाय